Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Nagakalipay ko nga gihatagan na sabta sa Ginoo og kahigayunan nga makaabot dinhi sa ikatulong bahin sa atong pagtuon mahitungod sa pagkabanhaw. Ang ato nga ginalauman nga pagkabanhaw moabot kana tinuod human sa kamatayon, apan adunay mga butang nga angay natong tun-an diha sa panan-aw nga spiritual. Sa unod nun nga panan-aw, ang atong kinabuhi gidaog, gipilde sa kamatayon. Ay mo kalimot niya na mga kaigsunan that in the perspective of the flesh or humanly speaking, life is conquered by death. Ang katuyuan nato nining ikatulong bahin mahitungod sa pagtuon nato sa pagkabanhaw mao ang pagtan-aw sa espirituhanon nga bahin nga dili kapildihan ang kamatayon tungod kay nagatuo kita sa ginatudlo ug gisaad sa balaang kasulatan ug gisaad sa Dios nga mao ang pagkabanhaw. Mao na ang atong tun-an karon mga kaigsunan. Busa ablihin ninyo palihog ang inyong mga Biblia kay magabasa kita sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16, 17 and 18. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Maklaro nato mga kaigsuonan nga ang unang verse nag-ingon sa ato nga pinaagi sa pulong sa Ginoo, sa saad sa Ginoo. Mutingog ang trumpeta sa Dios. Kanang pulong nga trump is an old word para sa trumpet. Dinagko mangyud kaniadtong ilang mga trumpeta o di man parehas karon nga makita nato may brass. Apan mga kaigsunan, gipailalan dinhi nga adunay trumpeta ang Dios nga iyang ipatingog ug mao na ang timailhan, mao na ingong katapusang trumpeta sa Dios. Inigtingog niya na timailhan kana sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mao nay ato usab nga ingnon nga first stage sa iyang second coming. Nga ang iyang pagnaog mao ang diha sa kapanganuran. Unya ang mahitabo dinhi sa kalibutan mao ang pagbangon, pagbanhaw sa mga naunang mga Kristohanon nga nangamatay na. Mao na ang unang matabo. Sunod mao ang pagsakgaw sa mga buhi nga mga Kristohanon. So, both the dead and also the remaining or alive Christians will meet the Lord in the air. Apan klaro kayo ang mga pulong nga nag-ingon, shall not prevent them which are asleep. Kung nag-ingon, we which are alive and remain shall not prevent them which are dead. Dili ta magauna kanila. Sila ang unang banhawon, musunod kita kung buhi patay inigbalik ni Ginoong Jesucristo, tagbuon si Ginoong Jesucristo sa kapanganuran, ug muuban ta kaniya hantod sa walay katapusan. Karon mauni ang unang punto. Tulo ka butang mga kaigsunan ang atong tun-an. Sa pagsulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica mahitungod sa pagkabanhaw, maingon man ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo, ang pagtuo sa ubang mga Kristohanon nga nakabati niini, nakabasa sa iyang mensahe, nagtuo nga sa ilaha nga henerasyon, sa ilahang lifetime, mubalik na si Ginoong Jesucristo. Nasayod sab ko nga si Apostol Pablo, nasayod po siya ang doktrina, hibaw po siya nga ang balaang kasulatan nagsulti mangyod, but that hour and that day no man knows, not even the angels of heaven, but my Father only.
Mao na ang ingon ni Ginoong Hesus, kanang adlaw nga mobalik sa pag-usab, way taong nasayod. Bisan ang mga anghel, mga kaigsunan, wa gyud nasayod. Apan ang Dios nga Amahan lang ang nasayod kung kano siya magabalik. Apan sigurado nga inigbalik ni Ginoong Jesucristo ang unang pagabanhawon, ang unang mutagbo niya, mao ang nangamatay ng Kristohanon, kay sila pagabanhawon. Unya, kita nga nagpabilin kung sa atong lifetime, mubalik si Jesus. Ang matabo nato, pag-alidan, sakgawon, aron nga tagbuon si Ginoong Hesus didto sa kapanganuran. Busa ang unang punto nga tuntun-an karong gabi mao kini nga ang kamatayon dili mao ang katapusan. Death is not the end of everything. Mao na una. O kana nga pagtudlo ni Ginoong Kristo mahitungod sa kamatuoran sa pagkabanhaw sa dihang gitudlo usab ni Apostol Pablo nakahupay sa ilahang kaguol. Kaya abi nila inigbalik ni Jesus sa ilahan ng lifetime, basig next week na, basig next month na, kay wa may gibutang og kano siya siyang balik. Ang uban gani nagundang na og trabaho. Kay ingon la hapit na mo balik si Ginoong Kristo. Nakasayod ko ni adtong bag-o pa kong Kristohanon nga naay usa ka asawa ug pastor. Ang iyang yung sulti, murag dili naman siya ako paeskulahon ang akong mga anak. Kay hapit naman mo balik ang atong Ginoo, basig di na sila makatiwas og high school, na mo balik na ang atong Ginoo. Matuod nga wa ta kasayod mga kaigsunan kano sa balik ang atong Ginoong Kristo. Apan kada adlaw nga ilugway niya sa atong kinabuhi, nga di pa siya mo balik, magbuhat ta og mga buhat nga makahatag og pagdaig sa atong Ginoo og kabubuton sa atong Ginoo. Sa ato pa kung nagatrabaho ka padayon lang, naganegosyo padayon lang gihapon, estudyante ka eskwela lang gihapon, kay wa man ta nasayod kanusa, but just be ready in your service to the Lord. No matter how busy you are in your studies, no matter how engaged you are in your business, be sure that there will always be a time for the Lord Jesus. Panahon nga atong ihalad para sa pagsimba, unya sa atong pagkinabuhi alang niya, matarong tungod kay di ta gustong maabtan nga nakalitan o na sorpresa. Okay? So that is the first point. Gi-assure ni Apostle Paul ang mga taga Tesalonica nga adunay pagkabanhaw. Gani interesting pug kay mga kaigsuunan. Kasi ang sulat sa mga taga Corinto, when you open your Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 51, ang gisultis bala ang kasulatan, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Tanawan ninyo ang unod sa bala ang kasulatan. Dili tanan mga matay, o dili tanan patay na inigbalik ni Jesus. Doon nagyan po yung mga buhi. Apan ang tanan paga-alidan, paga-ilisan sa lawas nga dili na madunuton. So that is the hope that the people of Thessalonic, nakabaton sila ni anang maong paglaom nga moabot man ang kamatayon in their lifetime, unyawa pa mo balik si Jesus na ang pagkabanhaw. Ang ikaduha mga kaigsuunan, nga buot ni Apostol Pablo nga itudlo ngadto sa mga taga Tesalonica, mao ni tungod kana na sila paglaom, di siya buot nga sila magkabugnaw ni magundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Don't be complacent and do not grow cold in the service of the Lord. Naanay paglaom, naanay kasiguruhan. There is hope, there is assurance, but never be complacent. Ayaw ka na ingon nga, okay na to akong nabuhat, karong sunod nga Domingo, pwede na nga mo absent ako. That is complacency. Ako nga devotions, ako naman ang gihimo, straight na ni, sa kabulan, sunod nga buwan na pod, okay lang, relax na sa ta. Mao na ang nagkabugnaw na. Dili na tuy moon. Tungod kay wa ta nasayod kano sa mubalik si Ginoong Kristo,
mas maayo nga padayon kitang mainiton, madasigon diha sa atong pagpangalagad ngadto sa atong Ginoo. Atong susihon ang atong mga ginabuhat. Kinibang mga butanga makahatag og pagdaig sa Ginoo? Kung dili, undanga. Kung kana nga mga butang imong ginahimo nakahatag pagdaig sa atong Ginoo, nan padayon na usab. So, in short, the Apostle Paul would like to motivate them to grow stronger in their faith and that they will do the things that give glory and honor to the name of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Mao ni mga kaigsuonan ang atong hinumduman. Sa panulat ni Apostol Pablo, ginadasig ta niya nga mubarog, dili matandog, dili magpapaling-paling. Mao na ingon siya, steadfast, unmovable. Ug gani, usa pa nga panambag niya, always abounding in the work of the Lord. Ang ato nga pag-alagad sa Ginoo nagauswag kung karon Sunday school student, faithful nga Sunday school student, pila ka adlaw basig Sunday school teacher na. Basig pila ka adlaw mahimo nang preacher, mahimo nang dugang pa singer ug dagan pang mabuhat para sa Ginoo. Apan always abounding in the work of the Lord. Unya ang pagtapos sa maong verse nagaingon, inyong sayron, your labor is not in vain in the Lord. Mga kaigsuonan, usa ka butang nga angayan natong timan-an nga ang mga paghago nga atong gihimo, ang atong pag-alagad sa Ginoo, bisan og di makita diha dayon ang bunga, padayon lang. Kay ang usa ka matinumanong pagpangalagad sa Ginoo, mapasidunggan ang Dios. In your service to the Lord, when you see no results, instant results, don't be discouraged. Don't grow cold in the service of the Lord. Ay kabugnaw, ayaw og papaling-paling, ayaw pagduha-duha. Kay ang mga matinud-anon nga pagpangalagad sa Ginoo nagahatag og pagdayeg sa Ginoo. O ang Dios nakahibaw niya na. Tungod kay ang atong mga binuhatan nakalista man pod sa usa ka libro. Inig panahon nga mutakda na ang Ginoo sa paghatag ganti ni ana mao na mga purong-purong dili gyud ka mapakyas sa pagdawat. Unya isa pa, samtang ni apata dinhi sa kalibutan, nagakinabuhi dinhi sa kalibutan, makita sa nato nga ang mga panalangin padayon niyang igabukbo, padayon na niyang igahatag alang sa matinumanon niya nga anak. Mao nang magpadayon kita nga magpangalagad nganha sa atong Ginoo. Ang ikatulo mga kaigsuonan nga atong timan-an mao ang kanunay nga pag-ila nga kadtong mga panahon nga sama og walay tubag, sama og wa ginapaminaw ang imong mga pag-ampo, padayon nga magsalig sa Ginoo kay siya adunay saad not only in our life here on earth but even in the life to come. So mo na yung ikatulo, God's promise is not only for you on earth but even for the life to come. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kini nga bahin sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, naghatag kini og ultimate nga conclusion that there is the assurance of God's promise. Ang iyang pagpakamaayo, ang iyang mga plano, di lang para sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Lantawa ang paghanay ni Apostol Pablo, kung dinhi lang sa kalibutan, mao ang pagbaton nato og kasiguruhan
mao ang pagbaton nato paglaom kay Ginoong Jesucristo. Tanawa gid pa kayo ha. If only in this life on earth will we have that hope in Christ. Kung diri lang sa kalibutan, wa na labot ang eternidad. Matud pa ni Apostol Pablo, we are of all men most miserable. Kung kanang maong saad ni Ginoong Jesucristo sa pagpakamaayo, kadaugan batok sa kamatayon, kung kana hantod lang diri sa kalibutan, miserable kita sa tanang tao. Busa diha palandaan, makita ninyo ang comparison. Di lang gidakon, apan ang gilawmon, maingon man ang gihabugon sa saad sa atong Ginoo nga kining tanan nga atong lauman mamatuod kini tungod kay iyang saad dili lang hantod dinis pagkinabuhi nato diri sa kalibutan, but in the life to come. There is life after death. Og di nato ingnon nga gipildi natas kamatayon. Ang kamatayon mao'y pildihon nato. Kay kadtong una, ang pananaw ni ana, unod nun. Og mayong ganita, ang kinabuhi, gipildis kamatayon, unod nun na nga pananaw. Let us look into the spiritual perspective that sure, there is death. We have an appointment with death. Hinoon, adunay mga buhi, inigbalik ni Ginoong Jesucristo, apan bisan pagdangatan ta sa kamatayon, may saad ang Dios nga pagkabanhaw. Unya niyanang maong pagkabanhaw, magauban kita sa atong Dios. Magatagbo ta kay Ginoong Jesucristo sa kapanganuran ug magauban kaniya hangtod sa walay katapusan. Kada lauman na ana siya'y basihan. Ang atong ginabasihan karon dili tao. Tinuod nga gitudlo ni Apostol Pablo nga tao. Apan matinumanon kini siya nga tinun-an ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo naghatag nini og bisan ang Dios nga Amahan nagsaad sa kinabuhi nga walay katapusan. Andam na ba ikaw higala sa pagdawat kay Ginoong Jesucristo? Andam na ba ikaw igsuon sa pagtuo sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo? Ako magaampo og ako manginaot nga ikaw higala makabaton kay Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug manunubos kay mao na ang basihanan sa katumanan nining maong saad. Ug igsuon hinaot pa nga padayon ikaw nga magkinabuhi sa pagtuo. Ayaw padala sa mga kasalanan, ayaw padala sa awhag sa tentasyon. Tungod kay mao kanay makahatag o makakuha sa kasanag sa katahom sa gisaad sa atong Ginoong Dios. Live joyfully but righteously. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.